Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir comment développer une extension pour le CMS WordPress. Donc, pour cela, on va utiliser un framework qui s'appelle WP-MVC. Donc, le framework c'est un framework PHP qui se base sur l'architecture MVC et il est dédié pour WordPress. Mais avant de commencer ce tutoriel, donc, أول حاجة بنشوفوا réellement comment on développe une extension pour WordPress. Donc, réellement, في WordPress, il y a des ressources pour les développeurs. Parmi les ressources là, هنا un tutoriel comment développer les plugins à partir du zéro. Donc, نجموا تتبعوا البلugin المانوال d'utilisation هذايا. C'est une documentation qui vous montre comment développer des plugins à partir du zéro. Mais, pour gagner du temps, on va utiliser un framework. Le framework c'est une extension, c'est une extension qu'on doit installer tout d'abord. Donc pour l'installer, comme on a les extensions WordPress كلهم يلزمهم يكونوا تحت الدوسير de plugin اللي هو c'est un sous-dossier de WP Content. Ben, je vais aller vers mon site web. Pour cela, j'ai installé un petit blog avec WordPress, la version 5.3, la partie front. Je vais aller vers la partie back-office de notre blog. Je vais choisir une extension. On va ajouter une extension. Donc, إذا كان téléchargé l'extension WP-MVC, je peux installer directement à travers ce lien-là اللي هو téléverser une extension, ou bien تلوج عليها هنايا avec les mots-clés WP-MVC. Donc باش يعطينا هو هنا l'extension تاعنا WP-MVC. donc نختار هنا انستاليها معناها هنا هذه اللوجو اوفيسيال نتاع l'extension. تبان ساعات تلقى des extensions يشبهوا للنوع هذايا. Donc installer, on va installer l'extension. Une fois l'installation est terminée, donc on va activer l'extension تاعنا باش نجمو نستعملوها. Mais entre temps, je vais aller vers le site officiel de cette extension là, ou bien de ce framework là, wpmvc.org, et on va voir, faire un petit tutoriel اللي نجمو نتبعوه pour créer notre propre plugin. Donc les commandes qu'on va taper في التوتوريال هذوما الكل, ce sont des commandes à l'invite de commande MS-DOS. Donc je dois me positionner أول حاجة على الدوسي de notre plugin. هو الشمال تاعنا يلزمنا نكونوا هنا تحت plugin WP-MVC pour taper les commandes اللي باش نشوفوهم في التوتو هذا. باهي أول commande qu'on va taper هي comment créer un plugin. لاحظوا هنا في l'exemple اللي عطاونا هو donc اسم البلوجين يبدأ بحرف ماجيسكول. Il faut pas négliger ça. Donc on va copier cette commande là, on va aller vers le dossier. Ça أول حاجة قبل ما نستعمل l'extension نشوفوا est-ce qu'il a terminé l'installation. Échec de mise à jour علاش. Donc on va relancer l'installation. Mais on va attendre juste la fin de l'installation pour activer l'extension. Sinon, je ne peux pas utiliser cette extension-là. Très bien. On va activer l'extension. L'extension, normalement, elle est active. On va vérifier ça. Nous sommes au Notepad. Donc, il y a des dossiers WordPress, il y a des WP Content, plugin. Et voilà bien l'extension qui est WP MVC. B. Donc, je suis la partie back office نتاعي. Juste هنا je vais activer, elle est déjà activée l'extension, très bien. Donc توا on va aller vers le dossier plugins اللي هو هذا هو تحت WordPress plugin, bien sûr WP Content plugin. نختار الدوسي نتاعي هذا WP-MVC, نكليك هنا في l'espace vide في البار d'adresse, ou juste هنا pour lancer l'invite de commande à partir de cette position là نجي نحط curseur قبل اللينية دي ونكتب tout simplement CMD. Ok, et je tape entrée. B. بعدين الكوماند اللي كوبيتها je vais le coller WP-MVC generate plugin. Le plugin بتاعي باش نسميها tout simplement TSM. Entrée. Voilà. Donc tout va bien. Normalement توا شعمل il nous a créé une extension اسمها TSM. Donc pour vérifier ça نمشيو للدوسي plugin. Voilà, أوصل عندنا plugin اسمه TSM. وفي وسطها un fichier qui s'appelle tsmm.php, un fichier اسمه tsmmloader.php. Donc باش نمشي rapidement للبارتي back office.
نعمل rafraîchissement تاع الباج نتاعي باش نلقى هنا une extension qui s'appelle TSMM. Je vais l'activer. Mais لاحظوا هنا ما فماش ديسكريبسيون ليكستنسيون تاعنا، ما عندناش ديسكريبسيون، ما عندناش اوتور كيما الناس الكل، ما عندناش فيرسيون. دونك كومون اجوتي سي انفورماسيون لا؟ نورمالمون chaque extension يلزمها يكون عندها ان دوسي كي بورت لو ميم نون دو ليكستنسيون، وفي وسط الدوسي هذاك ان فيشي كي بورت لو ميم نون دو ليكستنسيون. بويسك احنا ليكستنسيون تاعنا سميناها تي اس ام ام، هكا دبليو بي ام في سي صنع عندنا دوسي اسمه تي اس ام ام، في وسطه ان فيشي اسمه تي اس ام ام بوان بي اش بي. نحل الفيشي هذايا، هنا ليكستنسيون اسمها تي اس ام ام، اليو ار اي نتاعها معناها البلوجين يو ار اي سيبوزون باش نحط هنا الادريس نتاع البلوج نتاعنا. اوكي كونترول في. الديسكريبسيون جو في écrire هنا انسكريبسيون en ligne. Par exemple, باش نعمل extension تاع inscription en ligne. L'auteur c'est TSMM Teacher. Et la version c'est 1.0 par exemple. Et l'auteur URI, je vais mettre le même lien. Mais on va enregistrer le fichier et on va recharger la même page. Donc regardez, باش نعمل rechargement de la même page. شوفوا هنا توا ولات l'extension تاعنا عندها description, عندها version, auteur et l'URI نتاعها. D'accord? Donc jusqu'à l'instant شو عملنا؟ Juste on a installé une nouvelle extension. On a développé une nouvelle extension liée à اسمها TSMM. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir comment créer les tables liées à notre extension et comment développer notre architecture MVC.